हम नीचे उतरना चालू कर रहे हैं। अब ये एक सेकंड पाथ है। कहाँ से यार? गाफ समिट। हम लोग अभी थे व्यूइंग डेक, राइट? सो व्यूइंग डेक से हम लोग गाफ समिट से थ्रू जा रहे हैं। ये बेसिकली पाथ नीचे है, हमें वहाँ जाना है उस पॉइंट पे एग्जैक्टली जहाँ हमने कार पार्क की है। क्या हुआ? जस्ट डोंट लुक डायरेक्टली यार। These tracks are good to go for you because I didn't have that fear before I did the first hike. So the first hike was itself scary. So ये लोग हम उतर रहे हैं। ये काफ़ी इजी है वैसा देखा जाए तो। ये लाइट की वजह से और अच्छा हो रहा है। ये नीचे जाना था, कनेक्शन इधर लिखा है। ये घाफ समिट समथिंग एंड दिस वे आई थिंक। तो वो खेल के माता आ गए। हाँ ओके, वी आर क्लाइंबिंग अगेन। फिर चढ़ना चालू कर दिया, पता नहीं क्यों। बट अब यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाके फिर शायद नीचे उतरेंगे। Which is this bright shining star? What a planet. तो हम लोग फिर नीचे आने की शुरुआत कर रहे हैं। या उसको सांप देख लो, लाइव में कभी नहीं देखा था। तू बोला था ना ये कैमरा। It's a small one, you see? This one. Just put more light there. Where is it? Yeah, it's there. It's a small one. Leave it there. It's like a wiper. No, this one's not venomous. This is called the Wadi Laser. No, it's a rope. Yeah, it's a rope. No, man. No. पास में मत जाओ, पास I में। will not touch. Do not even get near to it. नहीं भाई, वो Guys, this is a snake. Oh my god. Yeah, do it again. This is a snake. This is like a proper snake. You see? It can kill you. Yeah. Now you're gonna eat it. One bite. So now you're gonna eat it like Bear Grylls. Like it can kill you, but yeah. But I can kill it too.
ये हम लोग ऊपर से, हमारा दूसरा एक और ग्रुप आ रहा है, हमारा ही ग्रुप है, और यहाँ पे नीचे हम लोग पहुँच चुके हैं। ओके, सो थोड़ा ही बचा है अभी। वो वहाँ हमारी कार्स लगी हुई हैं, उसके बाद हम लोग ये जबल जैस माउंटेन उतर जाएंगे। काफ़ी अच्छा ट्रैक रहा ये, अभी मैं बताऊँगा और बट मज़ा आया। ओके गाइस, सो ट्रिप बहुत मस्त हुई। अब मैं घर आ चुका हूँ नियरली, अभी ऊपर चला जाऊँगा लिफ्ट से। ख़त्म ट्रिप, मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा, बहुत सारे नए दोस्त मिले। ओके, हम लोग 1400 फीट ऊपर तक चढ़ के गए थे। बिगिनर क्लास थी तो कर लिया था हमारे भाई ने, उसमें कुछ बड़ी बात की नहीं। और अभी और डिफ़िकल्ट ट्रिप करेंगे कुछ आगे, देखते हैं। चलो, थैंक यू गाइस, पीस।